अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों पर अपना ख़ास करम बनाए रखें, आमीन सुम आमीन। तो आज की जो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो ये है जी रिस्क में इजाफ़े का वजीफ़ा, रिस्क में कुशादगी का वजीफ़ा। आप यकीन करें कि ये जो वजीफ़ा है, इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे, इस अमल को आप लोग करेंगे, रोज़ करेंगे, तो आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप लोग हैरान होंगे कि आखिर हमारे घर में इतना रिस्क आ कहाँ से रहा है। इस वजीफ़े में इतनी बरकतें हैं कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। और ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, कोई लंबा वजीफ़ा नहीं है, बहुत ही 5 मिनट भी नहीं लगते इसको करने में। आपने इसको रोज़ मगरिब की नमाज के बाद इस वजीफ़े को करना है, और आप लोग फिर इस वजीफ़े के आप लोग मौज़े देखेंगे, इस वजीफ़े के आप लोग बरकतें देखेंगे कि आप लोगों के घर में रिस्क की इतनी बरकत होगी कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग वाकई हैरान हो जाएंगे। तो जी वीडियो पूरी आप लोग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी रिस्क में इजाफ़े का जो वजीफ़ा है वो ये है कि आप लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा यानी 21 टाइम्स सूरत कौसर पढ़नी है। अव्वल आखिर आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अगर आप लोग 11-11 मरतबा पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप लोग एक मरतबा पढ़ सकते हैं तो वो भी ठीक है। अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है, और बीच में आप लोगों ने 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मैं अभी स्क्रीन पर भी डाल देती हूँ सूरत कौसर, ताकि आप लोग जो उसका तलफ़्फ़ुज़ है आप लोग सही तरह से कर सकें, सही तरह से पढ़ सकें। वैसे सूरत कौसर बहुत छोटी सी दुआ है, हर कोई ही पढ़ लेता है, हर किसी को ही आती है, बच्चे बच्चे को आती है, लेकिन बस ये होता है कि तलफ़्फ़ुज़ आप लोग उसका सही तरह से, जो उसकी किरत है, तलफ़्फ़ुज़ है, वो आप लोग सही तरह से कर सकें। तो जी आप लोग यकीन करें कि आप लोग इस वजीफ़े को करने से आप लोग हमेशा की तरह मुझे दुआएं देंगे। बहुत छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, मेरा अपना आज़मूदा है। देखें, अगर आप लोग हर नमाज के बाद करते हैं तो वो उसकी और भी ज़्यादा फजीलत है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ें। बहुत छोटा सा है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। लेकिन चलें, अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ पा रहे, इंसान कभी भूल जाता है या कभी टाइम नहीं मिल पा रहा होता, तो आप लोग इसको मगरिब के बाद तो ज़रूर पढ़ें। इसको आप लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप लोगों के घर में रिस्क की इतनी रेल पेल होगी, रिस्क की इतनी कुशादगी होगी कि आप लोगों से वो रिस्क संभलेगा नहीं, इतना रिस्क होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से बार बार यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इसको रोज़ करें। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँगी कि अक्सर लोग जो है वो मेहमानों के घर आने से उनके मुंह बन जाते हैं, या वो उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, या मतलब कुछ लोग बेचारे जो है इतनी तंगदस्ती में होते हैं कि वो लोग मेहमान को जो है ना मुसीबत समझ रहे होते हैं। वो उनके बस में नहीं होता, वो एक नेचुरली है, हम इंसान हैं, तो जहन में ये बात आ जाती है कि जी अब हम इनको कैसे खिलाएं, इनके लिए क्या मंगवाएं, कैसे करें। इंसान है, मैं भी कोई बहुत नेक पाक नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि मेहमान जो होता है वो अपना रिस्क साथ लेकर आता है। आप यकीन करें कि अगर आप लोग घर मेहमान आएगा और आप लोग खुश मिजाजी से उसका इस्तकबाल करेंगे, उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, तो आप यकीन करें कि आपके घर में इससे भी बहुत रिस्क में इजाफ़ा होता है। इतना अल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी कर देते हैं, इतना रिस्क अता करते हैं। जो मेहमान की खिदमत करता है, जो मेहमान के आने पर मुंह नहीं बनाता,
اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی بے انتہا برکتیں فرماتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن مہمان اپنے ساتھ آپ کے گھر سے کئی آفات بلیات لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں شارٹ فارم میں، کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جی اپنے گھر کا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جی میری بیوی جو ہے جب بھی گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو جی وہ بڑا منہ بناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھ سے کھانے نہیں پکائے جاتے، تو جی میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آج میں تمہارے گھر میں مہمان بن کر آؤں گا۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا، وہ گھر آیا، بھاگا اس نے اپنی بیوی کو بتایا، تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ بھی بڑی خوش ہوئی کہ اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ تو اس نے جی بڑے اہتمام کیا، اس نے کھانے بنائے، بڑے پکوان بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جی یہاں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ لوگ پلیز درود پاک پڑھ لیا کریں۔ تو جی اس نے جی بڑے کھانے وغیرہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر آئے تو اس نے بہت خدمت کی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رخصت ہونے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت عجیب و غریب قسم کی جو آفات تھیں، بلیات تھیں، اور جی عجیب و غریب شکل کی اس نے چیزیں جاتی ہوئی دیکھیں جب نبی پاک وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جب مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب وہ تمہارے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو وہ تمہارے گھر میں جتنی بھی بلیات، آفات، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ اور دیکھیں یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گی، دیکھیں تھوڑی ویڈیو لمبی تو ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں، کیونکہ ہر انسان کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو اگر میری وجہ سے کوئی عمل کر لے گا تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو جی یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے اور قطع رحمی ہے، جانے انجانے میں قطع رحمی ہو گئی ہے، مطلب کہ آپ لوگوں آپس میں نہیں بولتے، آنا جانا نہیں ہے، تو یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی سے بھی آپ کے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں قطع رحمی کرنے والوں سے، آپ کا رزق قطع رحمی کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ تو جی آپ لوگ قطع رحمی ختم کر دیں۔ اگر آپ لوگوں سے کوئی ناراض ہے یا آپ لوگ کسی سے ناراض ہیں تو آپ لوگ پہل کر لیں، قطع رحمی سے رزق میں بہت کمی آتی ہے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز جاتے جاتے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔